Partidos em França estão a reagir aos resultados da primeira volta das legislativas antecipadas. Gregos estão contra a semana de trabalho de 6 dias e dizem que a medida faz o país regressar aos tempos dos direitos laborais limitados. Mau tempo continua a causar estragos na Europa. Desta vez, Polónia, Áustria e Eslovénia foram atingidos. Na Letónia, registou-se o primeiro casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Portugal bate Eslovénia nos penaltis e está nos quartos de final do Euro 2024. Diogo Costa foi a grande figura do jogo. França está a reagir aos resultados da primeira volta das eleições legislativas. Eleições que deram liderança ao Rassemblement National, de extrema-direita, com cerca de 1/3 dos votos. O resultado foi desanimador para o presidente Emmanuel Macron. O Ensemble, do presidente francês, ficou em terceiro lugar, atrás da coligação de esquerda Nova Frente Popular. O presidente do Rassemblement National, Jordan Bardella, diz que agora só há duas opções disponíveis. Por isso, desafiou o líder da esquerda, Jean-Luc Mélenchon, para um debate. Je crois que les Français ont besoin de clarté et qu'il y a maintenant deux chemins qui se dessinent pour le pays, soit l'alliance de l'extrême gauche, regroupée derrière Jean-Luc Mélenchon, qui a eu au moins la clarté de sortir de l'ambiguïté hier soir en déclarant sa candidature au poste de Premier ministre en cas de victoire de l'extrême gauche dimanche. Et puis l'alliance que je conduis autour du Rassemblement National et d'Éric Ciotti, donc c'est un moment de clarification. Et moi je propose à Jean-Luc Mélenchon un débat projet contre projet entre ceux qui ont vocation à être, dans quelques jours, Premier ministre de cohabitation. Entretanto, o ministro da Economia e Finanças mostrou-se contra o aumento da extrema-direita. Mesmo assim, Bruno Le Maire não apoia os candidatos do partido de Jean-Luc Mélenchon, de esquerda, na segunda volta das legislativas. Je combats le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je ne vote pas pour la France insoumise parce que la France insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Parce que la France insoumise, c'est le communautarisme. Parce que la France insoumise, c'est l'antisémitisme. Parce que la France insoumise, c'est la violence. Parce que la France insoumise, c'est un député qui joue avec l'effigie d'un ministre sur une tête de ballon. Et je ne veux pas ça pour la France. Um ambiente político de incerteza, com muitos parisienses a mostrarem-se desiludidos com o resultado da primeira volta. Pour moi, c'est la même chose. Dans les deux cas, il n'y a pas de... C'est vraiment la peste ou le choléra. Il n'y a pas mieux entre les deux. Donc voilà. Donc non, déçu et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Há também críticas à decisão de Macron de convocar eleições antecipadas. Je trouve que le président de la République aurait dû au moins attendre, parce que c'est, et en tout cas, prendre au moins le délai maximum, 40 jours, parce que faire une élection précipitée, vouloir déstabiliser les gens, on risque de se retrouver avec une élection ingouvernable, avec une assemblée ingouvernable, et on ne peut pas redissoudre avant un an. Voilà. Donc pas de campagne, précipitation, irresponsabilité d'Emmanuel Macron. As sondagens dizem que o Rassemblement National vai ter o maior número de assentos na próxima Assembleia Nacional de França, mas ainda não é claro se vai conseguir uma maioria absoluta. A segunda volta das legislativas vai ter lugar neste domingo. A partir de julho, mais empresas na Grécia poderão exigir que os seus funcionários trabalhem 6 dias. A medida aplica-se às empresas que estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana ou às que enfrentam uma carga extraordinária de trabalho. E assim, em vez de 40 horas por semana, os funcionários terão de trabalhar 48. Ο εκάστοτε εργοδότης μπορεί να υποχρεώσει, σου πει αυτό ή όχι ή τίποτα άλλο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Στην Ελλάδα είμαστε. Γυρνάμε σε εποχές οι οποίες είναι παλαιότερα δεκαετιών, δεν έχουν να προσφέρουν κάτι. Το γεγονός ότι είναι υποστελεχωμένες όλες οι επιχειρήσεις δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα, γιατί αυτό είναι το θέμα. A medida causou indignação entre os gregos, que dizem que faz o país regressar aos tempos em que os direitos laborais eram limitados. Muitos referem o facto de outros países terem introduzido a semana de trabalho de 4 dias. Στην Ευρώπη έξω οι ώρες εργασίας και μέρες εργασίας βαίνουν μειούμενες. Εδώ βαίνουν αυξανόμενες. Γιατί είναι δοκιμαστικό, συμβαίνει κάτι, πρέπει να βγουν και να εξηγήσουν ακριβώς τι γίνεται.
A medida prevê um adicional de 40% pelo sexto dia de trabalho ou 115% para quem trabalha ao domingo. Ainda assim, a maioria das pessoas, especialmente os jovens, dá prioridade à saúde e ao equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας λέει ότι οι 40 ώρες είναι ήδη πολλές. Και βλέπουμε σε χώρες της Ευρώπης ότι όλο και μειώνεται το φόρτος εργασίας. Το εξαήμερο για μένα είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε να επιβληθεί. Αν έβλεπα ότι η δουλειά με ευθύρει 6 μέρες, δεν θα το έκανα. Δηλαδή βάζω προτεραιότητα την ψυχική μου υγεία παρά τα λεφτά. Όπως επισημαίνουν οι περισσότεροι οικονομολόγοι, το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι ο συνολικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων, αλλά η παραγωγικότητα αυτής της εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ονομαστική παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα είναι περίπου 40% χαμηλότερη από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε αυτό συντείνουν μια σειρά από παράγοντες. Έλλειψη επενδύσεων, κυρίως στις νέες τεχνολογίες, ανθρώπινο δυναμικό χωρίς τις απαραίτητες δεξιότητες και εκτεταμένη γραφειοκρατία που επιβαρύνει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Dados do Eurostat de 2023 mostram que o tempo médio de trabalho semanal na Grécia é de 39,8 horas, o mais elevado da União Europeia, seguindo da Polónia e de Chipre. Depois do mau tempo ter atingido a Itália e a Suíça com inundações a causar vítimas mortais e pessoas desaparecidas, foi a vez da Polónia receber o mau tempo. Na segunda-feira, Zakopane, considerada a capital de inverno, foi atingida por chuvas fortes e queda de granizo, causando a inundação de estradas e casas. Os bombeiros foram várias vezes chamados e, sem mãos a medir, tiveram de intervir em pouco tempo em várias localidades, principalmente devido a inundações de caves e telhados danificados. A estrada de Zakopianka, que liga a capital das montanhas Tatra a Cracóvia, ficou intransitável durante várias horas com engarrafamentos de quilómetros. Também nos países vizinhos, Áustria e Eslovénia, a queda de granizo e as chuvas fortes provocaram vários estragos em telhados e plantações, destruindo culturas inteiras. O verão parece estar a tardar para alguns países europeus. Todos esperavam que neste verão a ocupação hoteleira em Paris batesse recordes por causa dos Jogos Olímpicos, mas parece que os turistas estão a virar as costas à capital francesa. A taxa de ocupação dos hotéis na Cidade do Amor baixou 25%. Para um hotel no bairro de Montmartre, o mês de junho não foi nada igual aos meses anteriores. Je pense que l'effet Jeux Olympiques est contre-productif, puisque évidemment tout est très cher. Je pense qu'on leur a expliqué que les restrictions de circulation allaient être compliquées, que le prix du billet de métro allait tripler, que la taxe de séjour avait triplé. Ajouter à ça une météo difficile, les gens ont moins envie de venir. Neste momento, o hotel tem apenas metade da ocupação, que em nada se compara aos 80% dos últimos anos na mesma altura. Os profissionais da hotelaria esperam recuperar o tempo perdido com os Jogos Olímpicos a servirem de montra para as próximas épocas. Maxim Zringo e Janis Lox entraram para a história da Letónia como o primeiro casal de pessoas do mesmo sexo a selar uma união. O casamento civil foi registado poucos minutos depois da meia-noite desta segunda-feira, altura em que entrou uma nova lei em vigor que permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em novembro, o Parlamento letão aprovou formalmente a nova lei, na sequência de uma ação judicial interposta por 46 casais do mesmo sexo que pretendiam ser reconhecidos como unidades familiares. Tas ne tikai tā vēsturiski ir svarīgi, tas arī tā patiešām fundamentāli svarīgi Latvijas sabiedrībai, tiesībām atzīt, ka cilvēki ir dažādi, attiecības ir dažādas, bet viņas visas ir vērtīgas un visas ir jāaizsargā. A união civil entre pessoas do mesmo sexo é permitida se estas não forem casadas parentes diretos, irmãos ou meios-irmãos e que não tenham registado outra união.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos enviou o processo de imunidade do antigo presidente Donald Trump para um tribunal de primeira instância. Numa decisão histórica, os juízes afirmaram pela primeira vez que os ex-presidentes podem ser protegidos de processos judiciais por atos oficiais praticados durante o exercício do cargo, mas não têm imunidade para atos privados. Consideraram que devem ser os tribunais inferiores a decidir como esta deliberação se aplicaria ao caso de Trump. O antigo presidente dos Estados Unidos é acusado de interferir nas eleições de 2020. Portugal qualificou-se para os quartos de final do Euro 2024, depois de bater a Eslovénia no desempate por grandes penalidades. O grande herói da partida foi o guarda-redes Diogo Costa, que defendeu 3 penaltis da Eslovénia e coube a Bernardo Silva selar o apuramento lusitano. Na primeira parte do prolongamento, Portugal até beneficiou de uma grande penalidade e podia ter encerrado o jogo mais cedo, mas Cristiano Ronaldo perdeu no frente a frente com o guarda-redes esloveno Jan Oblak. A equipa lusa vai encontrar agora a França nos quartos de final na próxima sexta-feira. Os franceses qualificaram-se depois de baterem a Bélgica por 1-0 graças a um autogolo apontado por Vertonghen na própria baliza, a 5 minutos dos 90. Em 4 encontros no Euro 2024 até agora, a França marcou apenas por 3 vezes e em circunstâncias particulares. 2 autogolos e um penalti apontado por Mbappé. Já os belgas confirmaram a tendência e voltaram a perder com os vizinhos franceses nas grandes competições. Os oitavos de final do Euro 2024 terminam esta terça-feira com os jogos Roménia-Países Baixos e Áustria-Turquia.